Početak mjeseca aprila je i sad je krajnje vrijeme da se posiju paprike. A šta je važno znati što se tiče sjetve i uzgoja uopšte, pogledajte u nastavku videa. Lijep pozdrav iz Cvjetne oaze. Tema današnjeg videa je uzgoj paprika. I u nastavku želim da nešto kažem o sjetvi, pogotovo u ovo vrijeme. Zatim kad biljke možemo posaditi vani i u kakvu zemlju i na šta u daljem periodu treba obratiti pažnju ako želimo imati dobru berbu. Pa da krenemo od sjetve. U jednom od prošlih videa sam pokazala kako sam sijala paprike i kako sam ih pripremila za tu sjetvu. Ali sad želim nešto opširnije da kažem s obzirom da je sad zaista krajnje vrijeme na što dodatno treba obratiti pažnju. Prvo što je važno je izabrati prave sorte. Znači, ne sijati onako bez reda svo sjeme koje imamo, nego izabrati ono što nam je prioritet. Zavisi opet da li imamo baštu ili sijemo samo paprike za, recimo, terasu ili za prozorske daske. Naravno da ćemo tu izabrati neke niže sorte, možda čak i onaj mini patuljasti čili ili neke snack paprike koje su puno niže nego one više paprike koje sadimo u baštu. Drugo što je važno je da se sjeme pripremi da bi što brže klijalo. Ja sam u videu pokazala da sam stavila sjeme preko noći u vodu. Sljedeće što možete uraditi da bi ubrzali taj proces klijanja sjemena je da recimo sjeme natopite par sati ili u vodi ili u kamilci. Drugi način je da sjeme zamotate u papirnu salvetu, vlažnu papirnu salvetu i stavite u vrećicu ili u neku kuticu. Uglavnom to treba biti zatvoreno da se ta papirna salveta ne bi sušila. E sad, sjeme treba određenu temperaturu da bi klijalo. Ako sadimo recimo u zemlju, onda nam tu treba od 1 do 4 sedmice, sve u zavisnosti od sorte i od sjemena, kvaliteta sjemena, da bi sjeme klijalo. I temperatura supstrata treba biti od 20 do 25 stepeni ili od 22 do 25 stepeni, što je sigurno je. Znači kad stavite sjeme u tu maramicu, ne možete to negdje staviti na hladno, jer može se desiti da sjeme, zato što ne može klijati, zato što mu je prehladno, da na kraju sagnije. Tako da ništa nemate od tog sjemena. Znači, bez obzira da li stavljate u vodu ili u kamilcu, to ne treba biti voda, ne treba biti hladna, ne treba biti sasvim ledena i biti negdje gdje će recimo preko noći biti još ledenija. Znači možete staviti to onako malo na radijator pa skloniti. Uglavnom da ne bude previše vruće, ali da sjeme dobije tu toplotu na kojoj će klijati. I nakon što to sjeme stavimo u supstrat, u zemlju za sjetvu, nakon 3 do 4 dana će se već pojaviti mlade biljke. Znači taj dio ćemo ubrzati, nećemo morati čekati 4 sedmice da bi nam te biljke nikle. Taj mjesec dana mi sebi štedimo. Ja to inače radim uvijek, ali to je za sjetvu početkom aprila jako važno. Kakvu zemlju za sjetvu koristimo? Ja obično ili kupim zemlju za sjetvu ili uzmem zemlju za cvijeće u koju dodam perlita ili pijeska ili i perlita i pijeska. Uglavnom zemlja treba biti prozračna. U kakve posude sijemo? Ako sijemo više, onda je dobro uzeti ovakve posude. Ovo je recimo snack paprika, to su oni mali paprike i recimo ovdje se može posijati jako puno. Međutim, ako vi trebate samo 5-6 biljaka, onda ih možete odmah posebno posijati. Možete ih sijati u one male posudice, sad recimo može se i ovako posijati. Ako trebate samo 5-6 komada, onda možete posijati i ovako i odmah posebno posijati. Tako da onda štedite pikiranje. Ko sije više, taj poslije ima posla i evo kao što vidite
Ja sam pripremila posude za pikiranje pa ćemo to poslije zajedno uraditi. U ove manje posude ću pikirati ove snack papričice. One su manje, njih sam zadnje sijala i to sijala sam ih sa svojim unukama. One su to u stvari sijale. Ja sam im pokazala i zaista cilj mi je i želja mi je da one nauče kako dolazi hrana, da to nije otići u supermarket nešto uzeti, nego kako se hrana uzgaja, kako se povrće uzgaja i ako budem imala sreće i one će to jednog dana raditi. Ovo su već malo veće paprike. Ovo je chili de cayenne. Ove paprike su sad prerasle, one će biti pikirane u malo dublje saksije. Tu su ove dole saksije, one su malo dublje i one će biti tu pikirane. Sljedeće što je važno je da kad paprike niknu, one moraju imati svjetlost. I za sve vas koji ćete sad sijati paprike, početkom aprila, ne morate imati umjetnu svjetlost. Dovoljno je recimo da paprike stavite negdje na južnu stranu, gdje je svjetlo, gdje je sunčano i paprike će nastaviti normalno rasti. Ako se siju naravno prije, onda moramo imati svjetlost i to sam pokazala u nekom od prošlih videa. Što se tiče prihrane, ako recimo sijemo paprike ovako posebno u svaku ovu posudu, možemo dole staviti komposta i tek onda zemlju za sjetvu. Zemlja treba biti siromašna hranjivim materijama da bi se taj korijen razvijao. On traži te hranjive materije i ako sad stavimo recimo dole komposta i gore ovu zemlju za sjetvu, znači korijen će rasti i onda će imati kompost, onda će doći do komposta i biljka će dalje imati ono što joj treba da bi se razvijala. Ako sad, kao što je kod mene recimo slučaj, ako su te paprike prevelike, već su one prevelike, ja ih nisam mogla presađivati, vani je jako hladno, još uvijek je jako hladno, ja se nisam usudila pikirati sad recimo ovih 100-tinjak biljaka. Biljke se trebaju prihranjivati. Ono što se koristi je tečna prihrana. Sad zavisi da li kupujete tečnu prihranu ili recimo odlažete zeleni materijal i ono što se iscijedi od tog zelenog materijala kojeg odlažete možete razrijediti i s tim zalijevati povrće. Važno je reći kod svakog povrća da recimo da je dušik važan za razvijanje biljke, cijele biljke, korijena i biljke, a da je kalij dobar za obrazovanje plodova. Tako da se na osnovu tog možete orijentirati. Znači, ako su biljke dugo u siromašnoj zemlji, onda ih treba prihranjivati, ali s jako blagom prihranom. I nakon što smo biljke pikirali, u maju mjesecu ih možemo posaditi u baštu, ali tek kad prođe opasnost od mrazeva. U kakvu zemlju trebamo posaditi paprike? Paprike vole kvalitetnu zemlju, vole puno hranjivih materija, znači možemo staviti komposta, možemo koristiti recimo kad zalijevamo otopinom od koprive. Kopriva je dobra ne samo za ljude, nego i za biljke. Možemo koristiti đubrivo za sve one koji imaju priliku da nabave prirodno đubrivo ili recimo, kao što je kod mene slučaj, ja sam prošle godine imala pelec od vune. Kad biljke posadite, naravno, na početku biljke trebaju zalijevanje. Kod mene nisu tako vruća ljeta. Kod mene i prošle godine dok smo mi bili na godišnjem odmoru je non stop padala kiša, zato paprike nisu uspjele sazriti, ali vjerovatno u Bosni gdje je temperatura preko ljeta duži vremenski period jako visoka, paprike se moraju zalijevati. Mnogi pinciraju paprike. Šta znači pinciranje? Znači da se recimo otkine vrh i onda se paprika grana. Mnogi vole da paprika recimo ima te 2 grane, a ne samo jednu s bočnim granama. Opet sve zavisi od sorte paprike. Recimo ovaj chili buena mulata, ona raste kao grm i tu zaista ne treba ništa raditi. E sad, hoćete li ostaviti da paprika raste onako ili ćete joj
otkinuti taj vrh da se grana, to prepuštam vama. Mnogi recimo otkidaju onaj prvi cvijet koga zovemo kraljevski cvijet. Taj cvijet se otkida da biljka ne bi trošila energiju, ne bi trošila snagu na taj prvi plod. Sad ako otkidamo, ako pinciramo papriku, znači onda nije ni važan taj prvi cvijet jer se taj prvi cvijet uvijek pojavljuje na vrhu. I to je otprilike sve na što treba obratiti pažnju što se tiče uzgoja paprika. Vi koji želite sad da počnete, znači obratiti pažnju na ovih par stvari, izabrati pravu sortu, ubrzati klijanje sjemena, pikirati kad za to dođe vrijeme i sad ćemo zajedno pikirati ove snack paprike. Ja to ovdje radim u stanu. Vani je jako hladno, ja bih to radila u onom mom malom plasteniku, ali paprike ne vole hladnoću, isto kao ni paradajz, mada su one nešto malo otpornije od paradajza, ali svejedno. Svejedno vani je ipak prehladno. Znači ovdje ću dodati malo perlita. Sad ću ja ovo sve ovako istrist da vidite samo kako se to dobro ukorijeni. Ništa njima neće biti, one su već prilično dobre, zdrave, dobar korijen su formirale. I sad ih samo mogu ovako lijepo otkidati, to jest odvajati, ne otkidati ništa. Odvajati. I evo, sad imamo papriku. Dobar korijen. I paprika se može prilično duboko saditi. Znači, ako već prerastu, onda se jednostavno samo dublje sade, kao što je slučaj s paradajzom, do ovih prvih listova. U aprilu mjesecu se biljke trebaju postepeno iznositi vani, ali pod uslovom da nije hladno kao što je sad hladno. Znači, na početku iznositi biljke negdje sat vremena, ali ne na direktno sunce, nego negdje u sjenu. I kad su biljke malo ojačale, znači produžavali smo im uvijek vrijeme tog boravka, da tako kažem, vani, onda se mogu postepeno navikavati na sunčano mjesto, tako da kad ih posadimo u baštu, i onda više nema opasnosti da će im recimo ili sunce ili to vanjsko vrijeme, razlika između dnevne i noćne temperature, da će im puno naškoditi. Ako smatrate da ovaj video da je edukativan, da može nekom pomoći, radovalo bi me da ga podijelite. Svi mi trebamo učestvovati u promociji uzgoja zdrave hrane. Neko će to uraditi tako što će napraviti video, neko će učestvovati tim što će ga podijeliti, što će komentirati ili na bilo koji drugi način podstreći neke druge koji nikad nisu uzgajali povrće da to počnu. I to je bilo sve za ovaj put. Lijep pozdrav iz Cvjetne oaze.